जरताज गुल साहब, आज काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर से आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब लुक वाइज कैसे नज़र आ रहे थे? फर्स्ट जब झलक हुई आपकी खान साहब से, जब आमना सामना हुआ, ज़रा आज की मुलाकात का हवाल भी बताइएगा। लग कैसे रहे थे, सेहत कैसी थी, ड्रेसिंग कैसी थी, मोराल कैसा था? बहुत आला। मैं जैसी एंटर हुई है, खान साहब ने जो है वो एक चित्राली टोपी पहनी हुई थी और उनकी बेगम साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी। मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरत मंजर था। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे। तो खान साहब जो अपनी बेगम साहिबा के साथ बैठे हुए थे, मैंने तो बहुत अरसे के बाद इस तरह उनको इकट्ठे बैठते देखा। मुझे तो अल्लाह उनकी जोड़ी सलामत रखे और दोनों की स्ट्रगल को सलाम है। मुझे बहुत खुशी कर रहे थे, विरद करते रहे थे, जिक्र तस्बीह वगैरह कर रहे थे, क्या कर रहे थे दोनों इकट्ठे? जब आपने बीबी के हाथ में भी तस्बीह थी, खान साहब की भी। गॉसिप्स कर रहे थे, गपशप काम से बात कर रहे थे। खान साहब ने हमसे बात की। खान साहब ने खुश हुए, वर्कर के लिए पैगाम दिया मुझे। फ़र्क फील किया जरताज गुल साहिबा 1.5 साल पहले के खान साहब में, जब वो जेल से बाहर थे, ज़मान पार्क में थे, और आज 1.5 साल जेल में गुजारने के बाद वाले खान साहब कैसे नज़र आ रहे थे? क्या फ़र्क नज़र आ रहा था आपको? देखिए, बहादुर शख्स तो फिर जेल की सलाखों के पीछे भी बहादुर है, काल कोठरी में भी बहादुर है, ज़मान पार्क में भी बहादुर है। खान साहब जो है ना शेर खान है। तो खान साहब जो हैं वो शेर हैं, वो बड़े हौसले वाले बहादुर हैं। हमें उनको देख के उल्टा हौसला मिलता है। तो बल्कि मेरे सामने, आपको पता है, अमजद नियाज़ी के साथ तो उनके साथ इतना बेचारों के साथ टॉर्चर हुआ है कि अब तो वो ख़ास चल भी नहीं सकते। तो अमजद नियाज़ी ने जब उनका हाथ पकड़ा कि खान साहब कैसे हैं आप? खान साहब तो मेरी फिक्र ना करो, मैं बहुत यानी तगड़ा हूँ। ये बड़ी बात है कि जेल की काल कोठरी में बैठ के वो उल्टा हमें हौसला दे रहे होते हैं। तो मैंने उनका हौसला 1.5 साल पहले भी, 1.5 साल बाद भी उतना ही चट्टान जैसा मैंने इमरान खान का हौसला। सुनने में आ रहा है कि आज भी खान साहब 9 मई के मुल्जिमान को सामने देकर उनसे मुखातिब हुए, घबराना नहीं है कहा, और बड़ा खिताब भी किया। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, क्योंकि इन मुकदमे में बहुत सारे वर्कर्स कारकुनान भी होते हैं, हम भी होते हैं। तो वो क्लास से अलग बात करते हैं, हमसे भी बात करते हैं, वर्कर्स से भी बात करो। वर्कर्स को ये उन्होंने कहा कि देखो, जो मुश्किल वक्त आती है तो वो मुश्किल वक्त में आजमाइश में बहादुरी, जिदारी और खड़े होना होता है आपने। और जो लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन करते हैं, इसका मतलब है वो किसी ज़मीनी खुदा को नहीं मानते, वो सिर्फ अल्लाह की हकमियत मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बुशरा बीबी साहिबा के साथ वो बैठे हुए थे, दोनों एक साथ बैठे हुए थे, नशिस्तें थी। तो क्या बातें, क्या गॉसिप्स हो रही थी इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान? नहीं, वो खान साहब ने तो हमारे से बातें की हैं। ज़ाहिर बात है, उनका पहले भी एक केस चल रहा था, दूसरा, बल्कि खान साहब यानी जो भी आता था तो खान साहब बताते थे कि इसने इस तरह किया, इसने ये वो किया। बुशरा बीबी साहिबा को बताते थे, उल्टा वो तारुफ करवा रहे थे अपने वर्कर्स का, इवन वकला का भी, पार्लियामेंटेरियंस का भी। अच्छा जरताज गुल साहिबा, ये बताइएगा, आपके कारकुनान ही, आपके सोशल मीडिया जो वॉरियर्स हैं वही आजकल ये सोशल मीडिया पे सवालात कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं आप लोगों से ही कर रहे हैं कि आपने भी कहा था एक लाखों का मजमा लेके, वो अक्सर ये आप मजाहतन ले रहे हैं कि वो अभी तक लाखों का मजमा इस्लामाबाद एक तो नहीं पहुंचा। दूसरा ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि 26 नवंबर की रात बहुत सारे चेहरे हमने नहीं देखे, हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, देखे। क्या वजह है कि आप मौजूद थी 26 नवंबर की उस रात को? जब मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, हमने उसको इंटरव्यू भी किया था, हमने देखा था। मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ। अगर हमारे वर्कर्स और कारकुनान किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं या गिला करते हैं, यकीन करें सर आँखों के ऊपर, मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। ये हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट या हमारे लोग या हमारे वर्कर्स, जितनी मुश्किलात इस पार्टी के वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी, इवन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, और किसी ने भी नहीं। जहाँ पे वो हमारा इलेक्शन उन्हें सोशल मीडिया पे लड़ा, हमारे एक पार्टी के निशान, क्योंकि हमारे पास तो बल्ले का निशान छीन लिया गया था, 200 से ज़्यादा निशान थे। अब मेरे नीचे 2 MPA थे, दोनों MPA का भी अलग अलग निशान था, और जानबूझ के मेरा वोट काटने के लिए, अगर मेरे नीचे MPA का निशान था, वो किसी एक और जिसको कहते हैं ना डिफेक्टो बंदे को या एक और बंदे को भी उन्होंने वो निशान अलॉट कर दिया था ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो इन्होंने जब हमारा वो इलेक्शन लड़ा, तो अगर अभी वो किसी चीज़ पे हम पे एतराज़ भी करते तो मेरे ख्याल में हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। आप जितने ऊँचे मकाम पे होते हैं उतना बड़ा आपका एहतसाब भी होता है, सवाल भी होता है। दूसरी मैं आपकी बात बताऊँ, आज सुबह भी हम लोग ये कवल, हम सब लोग पहले इस्लामाबाद ATC में खड़े थे, फिर हम पेंडी ATC के अंदर गए, वहाँ एक जगह पे 12 केस थे, एक जगह पे 6 केसेस थे। अच्छा, कल भी दोबारा मेरी पेशी है, आज फैसलाबाद में भी हमारी पेशी थी, और अभी मेरी अडियाला जेल में ट्रायल भी था। मैं आपको सिंपल एक बात बताती हूँ। स्टूडेंट लाइफ से इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की, यानी मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान की प्रेसिडेंट थी, उससे लेकर अब तक की मेरी और हम सब की, कमल की हम सब की जदोजहद है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सुबह से लेकर रात तक अपनी लॉयल्टी साबित करें। जिन्होंने भागना था ना, वो रिजीम चेंज में पैसे लेके घोड़े गधों की तरह बिक गए, चले गए।
پھر جنہوں نے بعد میں 9 مئی کے بعد بھی چھوڑ کے جا رہا تھا، میں یہ ان کے لیے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتی. ان کی کوئی مجبوری ہوگی، اولاد کی مجبوری ہوگی، مال کی مجبوری ہوگی، بزنس کی مجبوری ہوگی، یا وہ کوئی ٹارچر نہیں برداشت کر سکیں گے. لیکن ہم نے وہ ٹائم پہ بھی خان کے ساتھ کھڑے رہے. ابھی ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کبھی کبھی اونچ نیچ ایسے ہو جاتی ہے، لیکن صرف ایک سمپل سوال ہے. پہلے سوال تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ آپ نے 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولیں کیوں چلائی؟ چاہے کمل شوذب تھی، چاہے زرتاج گل تھی، چاہے پی ٹی آئی کا کوئی ورکر تھا، پنجاب سے آ رہے تھے، اسلام آباد تھے، پنڈی، پشاور یا کے پی کے، بلوچستان میں سے. ہم میں سے ہر شخص کوشش کر رہا تھا یہاں پہ آنے کے لیے. میں تو 900 میل دور ڈیرہ غازی خان سے آتی ہوں. ہماری راہ میں کسی نے کوئی وہ نہیں بچھائے تھے، پھول نہیں بچھائے تھے، نہ میرے پاس کوئی ایسی مشینری تھی. جب آپ کانسٹیٹوئنسی میری ہے احمد پر شیر کیا ایگزیکٹلی، تو جب ایک کنٹینر اور ایک ٹریکٹر ٹرالا اور ٹرک کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کنٹینر کے اندر بھی مٹی بھر دی جاتی ہے، میرے پاس تو ایسی کوئی وہ نہیں تھی. لیکن اب آپ کا ایک سوال ہے بڑا مزیدار. آپ نے کہا میں 26 نومبر کو نہیں پہنچی. ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ میں وہاں سے پہنچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں کانوائے لے کر نکلی. اور یہ حقیقت ہے کہ 5 دن 6 دن ہمارے لوگ سفر کرتے رہے. لیکن جب میں 26 نومبر کو وہاں پہ نہیں پہنچی، جن میں ہم سفر کر نہ کوئی سڑک تھی، نہ کوئی بائی پاس تھا، نہ کوئی جی ٹی روڈ تھی، نہ کوئی موٹر وے تھا جو ہمارے لیے اوپن تھا. لیکن میرے پھر سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ نہیں تھی، ٹھیک ہے آن ریکارڈ ہے میں 26 نومبر کو نہیں تھی، تو یہاں پہ میرے اوپر 26 نومبر کی 6 FIR کیوں ہے؟ ثابت کرے نا. جب میں آپ نے ثابت کیا کہ میں 26 نومبر کو وہاں سے قافلہ نکل تھی اور میں نہیں پہنچی تھی، اور میں ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کسی نے ہمارے لیے کوئی راہ میں پھول نہیں بچھائے تھے. ہم تو بہت اسٹرگل کر کے آئے تھے، اور ہمیں کہا بھی یہ گیا تھا کہ آپ نے 24 نومبر کو جو ہے وہاں سے روانہ ہونا ہے. تو 900 میل دور سے میں پورے پنجاب کو کیسے عبور کر کے آتی؟ میں نے کوشش کی. لیکن جب میں یہاں نہیں پہنچی، جب میں یہاں اسلام آباد نہیں پہنچی، نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی، تو وہ FIR تو آپ نے زرتاج گل کو. میرا خیال میں آج تو ایسے چونکہ ہوا ہے کہ آج ان کا وہ دوشہ خانہ 2 والا بھی میرے خیال میں کوئی وہ چل رہا تھا اسی کورٹ کے اندر. اور میری چونکہ بعد میں میرا وہ ایک جھوٹا گھٹیا کیس میرے اور خان صاحب ہم سب کے اوپر بنایا گیا، کوئی 9 مئی والا، ساری جھوٹے کیسز ہیں، پھنسانے کی ہمیں کوشش ہے. تو اس کا ایک ٹرائل چل رہا ہے، تو اس کے اندر میں چونکہ میری وہاں پہ ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ کورٹ کے اندر سلوک ہو رہا ہے. کیونکہ فیصل آباد میں بھی پیشی ہے، گجرانوالہ میں بھی پیشی ہے، آج پنڈی میں بھی ہم گئے ہیں، آج ہم اسلام آباد بھی گئے، ATC میں پیش ہوئے ہیں. ہمارے دل تو بہت دکھی ہے، کیونکہ پولیٹیکل ورکر ہونے کی سزا دی جا رہی ہے عمران خان کا ساتھ دینے کی. بہتر یہ کہ آپ وکیل سے سن لیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس وقت قانون اور انصاف کی کس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. لیکن ہم نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا عہد ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا. وہ مجھے نہیں ملی، لیکن بیگم صاحب آئی ہوئی تھی. آپ مجھے اشارہ کر دیں، ہم سٹارٹ کر دیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہہ رہے ہیں.